Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today, my partner and I are going to discuss about idiomatic translation method. But first, I want to introduce our group members. My name is Rita Anjani and my partner is Rani Vita Dewi. Okay, now let's just start it. These are the talking points of this presentation. The first discussion is about idiomatic translation method, and the second one is the examples. Now, let's move into the discussion about idiomatic translation method. Idiomatic translation method, it reproduces the message of the original but tends to distort nuances of meaning by preferring colloquialism and idioms where these do not exist in the original. Penerjemahan idiomatis. Penerjemahan ini berusaha menemukan padanan istilah, ungkapan, dan idiom yang tersedia dalam bahasa sasaran. Metode ini bertujuan mereproduksi pesan dalam teks ISO, tetapi sering dengan menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatik yang tidak didapati pada versi aslinya. Oleh karena itu, banyak terjadi distorsi nuansa makna. Terkadang, saat berbincang dengan seseorang, kita menemukan serangkaian kata yang tidak dapat dimengerti. Contohnya, I was busy as a bee last week. Tentunya, orang tersebut tidak sibuk mengumpulkan madu seperti lebah. Akan tetapi, ia menggunakan idiom untuk mengekspresikan keadaannya yang super sibuk. Okay, the next discussion about the idiomatic translation method is its example. The first example is cry over spilled milk. The source language from the example is, you have broken it now. It is no use crying over spilled milk. The target language is, kamu sekarang telah merusaknya. Tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah terjadi. The meaning of cry over spilled milk is, idiom ini memiliki arti bahwa jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Atau ibaratnya seperti nasi yang sudah menjadi bubur, tidak akan kembali menjadi nasi lagi. Okay, the next example is get out of hand. The source language of this example is, the party just got out of hand and the guests started to throw bottles at each other. The target language is, pesta baru saja lepas kendali dan para tamu mulai saling melempar botol. The meaning of get out of hand is, idiom ini menyatakan bahwa kondisi di sekitarmu tidak dapat dikendalikan. The third example of the idiomatic translation method is the idiom of pull a rabbit out of a hat. The source language, I thought we were certain to lose, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we finally won this competition. The target language is, kupikir kami pasti akan kalah, tetapi rekanku melakukan sesuatu yang tak terduga dan kami akhirnya memenangkan kompetisi. The meaning of pull a rabbit out of her head is, arti idiom ini adalah melakukan sesuatu yang tidak terduga atau tidak mungkin terjadi. The fourth example is the idiom of pull yourself together. The source language of this example is, I understand you've had a bad day, but pull yourself together and get on with your job, will you?
The target language is, aku paham kamu telah mengalami hari yang buruk, tapi tenangkan dirimu dan lanjutkan pekerjaanmu. Maukah kamu? The meaning of pull yourself together is, idiom ini menyatakan bahwa kondisi saat khawatir atau sedang bingung dan tidak dapat berpikir secara jernih. The next example is the idiom of once in a blue moon. The source language of the idiom is, we used to see him all the time, but now he just visits us once in a blue moon. The target language is, kami dulu sering melihatnya, tapi sekarang dia hanya mengunjungi kami sesekali. The meaning of once in a blue moon is, idiom ini menyatakan saat sesuatu yang sangat jarang terjadi. The next example is go to the extra mile. The source language, my English class was great and we learned so much because our teacher always went the extra mile for us. The target language is, kelas bahasa Inggrisku sangatlah baik dan kami belajar banyak karena guru kami selalu bekerja keras untuk kami. The meaning of go to the extra mile is, idiom ini menyatakan usaha untuk meraih tujuan tertentu. The next example is the idiom of the word feeling under the weather. The source language of this idiom is, I think I'm going to have to take the day off work. I feel quite under the weather today. The target language is, pikir aku harus mengambil cuti kerja. Aku merasa tidak nyaman hari ini. The meaning of feeling under the weather is, idiom ini menyatakan ketika kita merasa tidak nyaman atau sedang sakit. The next example is the idiom of a stone's throw. The source language of a stone's throw can be seen that the hotel was a stone's throw from the beach, so it's quite convenient for us to go swimming. The target language is, hotel ini sangat dekat dari pantai, jadi cukup nyaman bagi kami untuk berenang. The meaning of a stone's throw is, idiom ini menyatakan kita sedang berada di tempat atau sesuatu yang dekat dari jarak tertentu. The next example is a piece of cake. The source language, it's a piece of cake to beat him in a race. I'm definitely a lot faster than him. The target language is, mudah untuk mengalahkan dia dalam perlombaan. Aku pasti jauh lebih cepat darinya. The meaning of a piece of cake is, idiom ini tidak ada hubungannya dengan makanan maupun minuman, tetapi menunjukkan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. And the last example of this method is hit the books. The source language, I'm going to hit the books because I have an examination coming up soon. The target language is, aku akan belajar dengan keras karena aku akan segera ujian. The meaning of hit the books is, idiom ini mengungkapkan bahwa kita sedang dalam kondisi belajar sangat giat. Okay guys, that is all of our discussion about the idiomatic translation method and the examples. And then I think that's enough from us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.